Jeste, šta ima? Evako. Ko što sam običao u prošlom videu, danas ćemo pričati malo više o osobi zbog koje sam u Boliviji. Sad spomenuti da je normalno u pitanju djevojka, pa ćemo malo pričati o tome. Evako je to bilo. Znači, početak priče je u 2012. godini, tako da ajmo u 2012. godinu sad. Bila je pred kraj 2012. godine i u to vrijeme izađe ova jedna nova društvena mreža, Google Plus izađe. Ja nisam imao društvenih mreža nekako, znači nisam imao Facebook, Twitter, ništa. I vidim brat u mene, stari, non stop, znaš, na toj mreži nešto tam vam. I pitam šta je, nemam pojma, znaš. I meni objasni tako šta je, slično Facebook, najsličnije Facebook, tako da objavljuješ stvar tam vam. I umjesto lajka imaš ko plus jedan, šta ja znam, ljudi komentiraju, dijele to. Ali razlika je tome što umjesto da dodaješ osobu po osobu, znaš, ko šalješ zahtjev za prijateljstvo, dodaš, šta ja znam, odjednom ko neki krug se zvao ljudi u kojem može biti 50, 100, 150 ljudi. Kad dodaš taj jedan krug u svoju tu neku zajednicu, dodaš sve te ljude, znaš, ne možeš birati osobu po osobu. I kažu meni, otvori se, znaš, ako imaš Gmail account, odmah možeš otvoriti taj profil. Harku, dobro, hajde vidimo, bez veze, iz dosade čisto. I ništa, otvorim ja tako taj profil i počnem nakon dijeliti neke stvari, znaš, reshare te gluposti. Nakon neke šale, znaš, bez veze, čisto onako, eto. Zato što nemaš pojma ko su ljudi, ni odakle su, ništa, znaš. I počnem tako i nemam pojma koliko sam koristio, koliko dugo, možda mjesec. I ne znam ko je koga dodao prvo, znaš, taj krug ljudi. Zapnem za oko, znaš, ova jedna osoba. Prvo normalno, mislim što je normalno, prvo što vidiš je lice, znaš, profilna slika. I vidim, počeo dijeliti iste stvari koji ja isto, znaš. Isti smisao za humor, isto sve. I ništa, počeo komentirati, znaš, tako te objave. Čisto bez veze, znaš, ako je šale. I počelo to tako, iz dana u dan, uvijek ista osoba, uvijek ja, znaš, i uvijek komentiram moje stvari, ja njene stvari. I osjetiš, šta ja znam, neku konekciju tu, neku uvijek koja zvuči smiješno sad kad kažeš, ali osjeti se nekako veze, znaš. Ali sad kontam, možda neki lažni profil, znaš. Možda neki berko, šta ja znam, sad našao sliku na internetu i koristi tako, znaš, da namami ljudi. Ali vidim, promijeni sliku profila, ista osoba, sam druga slika. Harku, dobro, opet bar to, razumiješ. Imaš opet ko neki, šta ja znam, neku konekciju sa pravom osobom koja je, doduše, na drugoj strani svijeta, ali opet neka komunikacija je tu. Pričal tako, ne znam koliko, neki mjesec dana, mjesec, dva, svaki dan, znaš, opet, nije to ko bio neki čat, ali nešto, međutim ovako, znaš, kad podijeliš nešto, prva osoba koja komentira, ona nešto podijeli prva osoba koja komentira ja. I sve druge osobe, znaš, kad neko komentira na neku objavu, ko neku, šta ja znam, neka ljubomora, nešto. Zvuči ludo, ali tako je, znaš. I tako, prolazi tako ti mjesec, dva, i odjednom, nestade, nema jedan dan, nema drugi dan, treći, četiri, i nema, znaš. Opet ne znaš šta je bilo, nisam obsesivan, znaš da je to, googlam, znaš, ime, prezime. Nisam tio, znaš, ništa, bilo mi krivo, znaš, baš mi žao bilo nekako. I ništa, kažem, tako prošlo to. I zaboraviš, ne da zaboraviš komplet, znaš, sjetiš se ponekad, ali prošlo je dugo vremena bilo. I ništa ostaje me na toj društvenoj mreži, znaš, svidilo mi se onako dijeliti, znaš, stvar. Dobiješ ko neki, šta je za osjećaj, da se možeš izraziti na neki drugi način, znaš, počeo dijeliti ko neku poeziju, slike. Znaš kako je Facebook uvijek, prve osobe koje dodaš i familiju. Da imaš materaca, tetku, strica, ovoga. I nije to isto, ovako opet, nađeš ljude, šta ja znam, koji imaju neki ukus isti ko ti za umjetnost, ali znaš, šta ja znam. I onda opet tako fino, znaš. I ostanem tako, prošlo 2 godine, tako nešto. I vidim jedan dan objava znaš, zato što je ostalo isto u toj grupi ljudi, znaš, koji sam imao. A ja tamo objavio sliku, sebe sa rodicom, jednom beba bila, imala možda godinu dana manje. I ona komentira tu sliku, znaš, baš fine bebe tam vam.
I počne mi opet tako pričati, znaš, isto na tim objavama. I na to, na jednoj mojoj, mislim, objavi, kažem tako, ono, da se preselo u drugu državu. Tad je bilo u Argentini. Preselo se u drugu državu, u Boliviju. I kaže, tako, a na meni spomenem, imaš li WhatsApp, znaš. Ja pojma nisam, možda je zato što taj Messenger tad, BiH, mislim, ni danas nije nešto popularan. Ako nemam tako, znaš, kaže, da pošljem koju sliku, znaš, Bolivije, da viš kako, šta je. Ja njoj tu iste sekunde kažem tako, downloadujem u WhatsApp. Ja ništa instaliram to i počnem mi tako pričati. Od tog dana počnemo pričati, baš svaki dan. I opet imaš neki osjećaj da ipak nešto malo intimnije, razumiješ, u povjerenju. I ništa tako, kažem, iz dana u dan, znaš, mjesec iz mjesec, non stop mi pričam, znaš, svaki dan. Izbližiš se tako sa sobom, razumiješ, imam dosta sličnih osobina i svega i kako vrijeme prolazi tu, sve više se veže za osobu, razumiješ. I dođeš do zaključka jednostavno da se zaljubio i nema druge. I sve to vrijeme, pogotovo u 2012. ovo, kad sam samo saznao za nju, razumiješ, osjećaš ko nekako čudno, zato što je osoba daleko. Ali opet dođeš, sve kako kontaš, nije da si izmislio neku osobu, da si lud, pa onda imaš neke fantazije tam vam. To je stvarno osoba, samo što je daleko, razumiješ? Isto sad, kad smo počeli pričati malo više, onda postane draga osoba i ne možeš jednostavno prestati i reći dobro, hajde, idem dalje. I kažem tako, zaljubim se. Zaljubi se i Anja. I prošlo, šta ja znam koliko, nekih 6-7 mjeseci, tako nešto, i kako vrijeme prolazi, sve više imaš želju da upoznaš lice. Međutim, da ona dođe, da pozna mene, pak bilo nešto teže, i lakše meni, znaš, da ja odem tamo. I odlučim ja tako, moram ići, ako ne odem, kajti čitav život. I tako odlučim fino da dođem u Boliviju. Znam da više ljudi može pomisliti, znaš, poznaš neka preko interneta i onda može ispod, znaš, najveća glupost u životu. Ali opet, ja mogu reći iz iskustva da u tim nekim situacijama treba vjerovati osjećajima, razumiješ? Jer ja se nisam pokajao, ama nikako. Promijenilo mi život, ali nabolje. I kad pogledaš da je daleko od porodice i sve. Opet, današnje vrijeme je lakše komunicirati, znaš. Kažem, prošle 3,5 godine, više od 3,5 godine. I nedostaje dosta, ali kažem, da sam ostao tamo, da nisam došao, mislim da mi bilo još gore, tako da sam morao doći da opet ponavljam, ne krenem se nikom. Tako ja završi u Boliviji, u Cochabambi, u prelijepoj Cochabambi. Eto ništa, današnji video mislim da je dosta. Nisam uzeo detalje, znaš, imaš ti u tih 7 godina od kako je počelo to sve. Svašta se dešava, ali ne može to stati sve u jedan video. Neke stvari nisam potrebne, znaš. Tako da mislim da to je kiša neka počinje, tako da treba ići sakrce po kakav krov. Kiša, bogom, pljusak, sam takvi. I ništa, ko što sam rekao, ponovit ću još jednom, treba vjerovati tom nekom osjećaju koji nosiš u sebi i možda promijeniti život nabolje. Eto, toliko za danas i ne zaboravite ako šta zanima, komentirate slobodno i da se pretplatite na kanal. I to bilo to. Do sljedećeg videa. Zdravo!